خداوند کریم دی خاص کرم نمازی ہے جی اللہ پاک نے جیدیاں جیدیاں ایک مرتبہ تواڑیاں زیارتاں دا پھر موقع نصیب فرمایا تے تواڑی واسطے اج اللہ پاک دے فضل و کرم دے اور او دیاں رحمتاں دے دہانے کھلے ہوئے نے تے لینا تساں چلے نالے اج چاچیاں دا بھی مول پہ جائے دا تے بچڑیاں دا بھی پہ جائے دا لیکن ایک مہربانی کرے آئے کہ جگہ بار بھی بنائیے تے بنائی انہاں واسطے جی اندر جگہ نہ ہوئے تھے جی اندر چھوڑ کے باہر بنے دا تے پھر بدبختی یا کو دیئے مجبوری ہوئے تو ہور معاملہ ہے دوسرا تو سمیں پھر ایک بڑے سوڑے طریقے نہ بیٹھے ہو موبائل فون ہر بندے دا سسٹم ساڈا بھی ہے لیکن ہن جڑا کچھ میں سوال لگا تانوں اے دے وچ تہاڈی اہم ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مووی بنانا چاہے تو اس کو اجازت ہے ورنہ اپنے فون نو تھوڑا جہا کنٹرول وچ رکھو کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا جدو میرا قرآن پڑھیا جائے یا او دا معنی بیان کیتا جائے تے اس نو کن لا کے سنیا کرو تاکہ تواڈے اتے میری رحمت ہو اور دیکھو نا میں ریان نال مخاطب ہوا تے ریان کسے ہور نال مخاطب ہوئے تے اگلا کسے ہور نال مخاطب ہوئے تے اینا تینہ نو اردو دے وچ لوگ بے دماغ تے بے شعور تے بے وقوف آکھن گے تے پنجابی دے وچ لوگ پاگل تے کھچا آکھن گے کیونکہ میں اگر یہ نال مخاطب ہوتے میرے نال مخاطب رہے کوئی ہو کسے نال مخاطب ہے جو دے نال مخاطب رہے اینو پھر زندگی دا فعل دستور اور اونو باشعور اور دانشور اور دیانتدار رکھن گے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا بھی سمجھاؤ لوگ کا سمجھانا پیدا دیتا تو اسی دور طرف تو چل کے آئے ہو آج میرا مالک کچھ تو انہوں دینا چاہتا ہے یہ میرا کل دا لگا ہے پتہ نہیں کتنی دنیا کل آئی ہے تو کتنی رات آئی ہے تو کتنی آج آئی ہے تو کچھ اپنی مجبوریاں چلی گئی کیونکہ نیکوکار حکومت نے حالات ہی انہیں پیدا کر چھلے نے کہ بلے بلے ہو گئی بہرحال آج پکیفہ دینے میں اس نپاک دی کوئی گل بھی نہیں کرنے تو بڑیا اہم گلا کرنے والیاں میں مبارکباد مستحق کو میری والدہ مائدہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے سلانہ عرف پاک کے جی دے اندر اللہ پاک نے تو حالی واسطے فضل و کرم دے دہانے کھول دیتے دین منگو دنیا منگو آج مل جائے گی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں ماں نہیں ہوندی او دے اندر سکھ دی چھا نہیں ہوندی یہ دی تو نبیہ نو بھی ضرورت پئی اسی کیڑے ماگا دیا موڑیاں میری گفتگو دا موضوع ہی کوئے اور وہ دے وچ کئی ادبار نے مختلف کئی راستے نے کئی ادبار نے تے ہون اجازت ہو گئی تے میں قرآن پڑھا تے ہون ماشاءاللہ مووی بھی شروع تے تسی بھی شروع تے مووی کے جا قسمہ دی مووی ایک اتھے بنے گی ایک کندھے آتے بن رہی ہے ایک جیڑی یہ اللہ مفروض تے بڑھے گی تے 3 قسمہ دی مووی ہے تو ہون اجازت ماشاءاللہ الحمدللہ 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 الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رحيم له ولا كريم له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ونبينا ونبي ربنا ورسولنا ورسول ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوب أمراضنا ومكينا ومدنينا وقريشينا وعلانا وعولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان مريضا أو على سفر قرآن سن کے آنکھوں پہ سبحان اللہ پھر بولو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما غیرت علی یکت زندہ دل بولے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدي ایدے پیشہ پانی ہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله جیندے کی جان سار مویاں دی او جانی جڑا مردا ہو سبحان اللہ قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھے خرچ رڑیندا ہے گھر دا ہو سبحان اللہ ایک بھی چھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر دا ہو میں قربان ہونا تو میرا کامل باہو جڑا رب کے فرطتا ہوں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد درود پاک درود و سلام قادر قرار کلی مختار مٹھے مکی بدری سرکار احمد مختار سرکار دو عالم نور مجسم سرور کونین شافی روز جزا حبیب کبریا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حضور پیش کرنے دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیر بھائیوں بپردہ بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنوں عزیزہ بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑا پیارا سسٹم چل رہے ہیں اللہ پاک اپریٹر دی زندگی کرے اس نو میں مزید گزارش کراں گا کہ اتنے نبیاں دا خاص خیال رکھے ہاں
दोस्तों कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, मैं तुहाडे दा मुखातिब हां। गुजारिश ये है कि अज दे मौजू के अंदर मौजू एक ही है और उसके अंदर कई अदबार ने। मैं मुल्तानी जबान दे विच भी जे तुहाडा इरादा होया तो कुछ अर्ज करे सा, क्योंकि अज खुशी का मकाम है, खुशी का मकाम भी है और दुख भी है। खुशी इस चीज की है कि साड़ी वालदा माइदा ईमान दे हालात के अंदर, ईमान दे रूप के अंदर, इश्क मुस्तफा के रूप के अंदर, सुल्तान बाहू पाक की मोहब्बत के रूप के अंदर दुनिया तो गई और सानू उन्हां इश्क मुस्तफा का दरस दिता, बाहू पीर दे वेले जान का दरस दिता। ते अफसोस इस चीज का है कि आज जुदाई है, ये वो दिन ने जिंदी उन्हां नबियां नूं भी जरूरत पैदी गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खरीदण वालियां ने खरीद लिया ते कब्रिस्तान दे विच सवारी गुजरी। जदों वालदा दी कब्र पर नजर आई ते सवारी तू थले उतर गए, तय बंद लगे हुए ने, थले उतर गए ते उतर के अर्ज की अम्मा रोहील तेरा परदेसी पुत्र आया, तेरा दुखी पुत्र आया वा। अम्मा रोहील जरा उठ के वेख, तेरा दुखी पुत्र आया वा, तेरा परदेसी पुत्र आया वा। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रिवायत करते थे कि असी सरकार मदीना दे नाल जा रहे थे, मकामे अल्लाह आया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरा भार बैठ गए, हजूर ने रोना शुरू कर दिता। सहाबा फरमाते ने इतना सारी हयाती आपको रोंदियां नहीं देखिया, किसी की जरूरत नहीं पई कि कमली वाले के ऊपर रोना है। अमीर उमर पाक ने कदम चुम के अर्ज की थी, कुर्बान जाए मेरा माँ बाप, क्यों इतना दर्द ना रो रहे हो? आपने फरमाया सहाबा ए होई जाए जिथे मेरी वालदा ने विसाल कीता। 6 साल की उम्र ज़हरी तौर पे आपकी ते 25 साल की उम्र मुबारक अम्मा आमिना पाक दी ते जो मौत दी निशानियां ने अज दे दौर के मुताबिक हार्ट होया होवे। ये होई जाए जिथे मेरी वालदा ने विसाल कीता सी। इस चीज की तो उन्होंने भी कमी महसूस होती गई जिहड़े अर्शा फरशा दे मालिक सन ते असीं किहड़े बाग दियां मूलियां। लेकिन तुसीं अज इतना प्यार नाल सुभान अल्लाह कहो और तवज्जो नाल सुनो और दिल दे विच दरूद पाक याद रखो कि इस सारा मरहल जो है ये उन्होंने कब्र अनवर ते पहुंचे ते उन्होंने भी अल्लाह की रहमत होवे ते तुहाडे ते भी दीन दुगनी अल्लाह पाक की रहमत होवे। जिहड़ा मेरा अज दा मौजू है ये नवीं नस्लां आई टिकटॉक फुरदियां नहीं कि 1.5 मिनट का बयान होवे ते टिकटॉक ते होवे ते मुड़ हस चलना। असीं बिल्कुल उसके खिलाफ हाँ। असीं पुराने बंदे हैं, ये 1.5 मिनट का बयान पसंद करते हैं तो साडे बयान नूं भारा वाले घंटे वाले भी नहीं, असीं भारा वाले हाँ। भार जिहड़े ने पंजाबी बंदे तो समझते ना ते उर्दू वाले भी समझते होणगे। तरह
واسطے بھی لوگ تقریر کرتے ہیں اسی تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ اپنے واسطے ہوتی پہلے تھوڑے موری پھیرو تو پھر اگلے نو گل کرو آئی سمجھ تو میں تمہوں اج سرکار دو عالم دے پیار دے وچ اللہ دی رحمت دے وچ رنگنا چاہنا تو ایک باری بولو سبحان اللہ پھر بولو پھر بولو حضرت سلطان باہو پاک علیہ الرحمہ آپ او شخصیت کیڑا سونا محل سونا دربار سونی جگہ آنکھوں کیڑا سونا دربار ہے سونی جگہ اے سرکار دا تریجی جگہ تے روزہ مبارک اور کمال کیا ہے کہ سونے نبی نو جو منایا تے آج بھی اٹھے پرندے بھی اللہ ہو تے حق ہو پہ کرتا اور بولو سبحان اللہ اللہ ہو تے حق ہو پہ کر دے اللہ ہو تے حق باہو پہ کر دے او دی کیا وجہ ہے آپ دی اماں امانی باپ امان پتر شاہی امان پتر امانہ دا لیکن کملی والے نو جو منایا تے انج کر کے منایا کہ جتھے قدم مبارک پایا اتھے ہی رحمت پائی سبحان اللہ ماشاءاللہ شور شریف تے رحمت بفے جتھے باہو جانے ہوں جتھے قدم مبارک پائیو اتھے ہی رحمت پائی اس وقت آئی تری جگہ تے روفہ پہ تمندہ اور قیامت تک کا بعد شاد رہے گا کیونکہ اس دل دے وچ محمد عربی دا پیار بھی ہے تے نور بھی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نو جو منایا اے بیچارے آکھ دن قبر پرست مشرک بت پرست بدعتی اے چٹیاں قبراں ویکھ کے دوڑ پاؤندے اوے چٹیاں قبراں ویکھ کے کوئی نہیں دوڑدا اے بھی مکان ہے جدے وچ تسی دور دراز تو آئے بیٹھے ہو ایک جواری دا مکان ہوئے شرابی دا مکان ہوئے سونی کوٹھی ہوئے اے سی لگے ہوئے ہوئے اے تو سادہ کمرہ ہے کسے کنجری دا مکان ہوئے کسے جواری دا مکان ہوئے کسے برے بندے دا ڈیرا ہوئے تسی اتھے جا سو تھوڑے چکاؤں جانا چاہتا جانا نہیں جاتا وہ اچھا بولے جا سو نہیں جانتے کی وجہ ہے وہ اسلامتی دی گالی نہ کر اے جواری دا مکان ہے بے دین آدمی ہے بے شرم آدمی ہے بے حیا آدمی ہے پرادفہ کرے سنو اے دی گالی نہ کر اوے انہیں قبران تے کوئی نہیں جاندا اسی انہیں قبران تے جانے ہیں جنہیں قبران نہیں سنتا ہے تے قبران آنے نہیں سنتا بلکہ وہ اٹھ کے ملتے ہیں تے جواب بھی دیتے ہیں تے جی پجیل جاوے تو دین دی تلقیم نہیں کرتے سلطان باہو پاک نے فرمایا میں آج بھی اٹھ کے ملتا ہے کہ میں نے ملنا چاہے میں قبر شریف جمعہ آ کے ملتا پر وہ اپنا آپ تو فدا ہوئے نا اس طریقے نہ جاویے تو بھی ہاں پھر انہیں قبرات جانے ہیں چٹیاں قبرات نہیں جاندے انہیں مکانہ اچھ نہیں جاندے ہاں سلطان باہو پاک سرکار اچھی سرکار یہ تو میں اپنی والدہ دی روح خوش کر رہا ہوں الحمدللہ بادشاہ سرکار سلطان نصفیہ شہنشاہ انہوں نے اج دین پھیلایا ہے کہ سرکار جو آئے بازار دے وچوں لگ دے گئے ارادہ کیتا بازار وچوں گفرن دا کسے نے آکھیا حضور سارا ہندوؤں دا بازار ہے دکاناں کھلیاں جن اے ساریاں دکاناں ہندوؤں دیاں ایتھے ہندو بیٹھے توجہ ایتھے ہندو بیٹھے
तिजारत हिंदुआं दी है, गलियां हिंदुआं दियां, हट्टियां हिंदुआं दियां। मैं बड़ा कीमती सबक देना चाहना, हट्टियां हिंदुआं दियां, दुकानां हिंदुआं दियां। हजूर तुसी क्यों लगदे हो? आपने फरमाया इथां कुफर दे आए सारे कलमा पढ़ते वे फिर सरकार जो बाजार चु गुफरेन। ए नहीं फरमाया कि कलमा पढ़ो, ए नहीं फरमाया आओ मैं तुहानू वाज सुनावा, ए नहीं फरमाया आओ मैं तुहानू खुतबा देवा, ए नहीं फरमाया आओ मैं तुहानू कुरान सुनावा। आज मुल्ला हजरात की करते ने जनाब, दाढ़ियां रख के, दियां बहना घर छोड़ के, जवान बीबियां छोड़ के, जनाबे वाला उन्होंने हकूक छोड़ के आज साड़ियां मस्जिदों के विच आके मुसलमानों को करमे पड़े दे बद है। कितनी बातें आती ते बोल कलमा नहीं, वो आगे कलेमा पढ़ो। कलेमा की बोलो बोलो बोलो, पढ़े लिखे बोलो, अकीदा अपना पक्का करो, ईमान ताज़ा करो। की आदे ने कलेमा पढ़ो। तो तुसा की पढ़ना है? हाँ माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। ये मुल्तान दे लोग ने आशिक रसूल दे रंगे हुए ने की पढ़ना है? कलमा तैयब, कलमा शरीफ। कलेमा सा कोई नहीं पढ़ना। कलेमा पढ़ना है तो खुदा बचाए। असा कलमा तैयब पढ़े है तो कलमा तैयब भी पढ़ना है। सरकार ने नहीं फरमाया मैं तुहानू खुतबा देंदा, तुहानू तबलीग करदा, तुहानू वाज करदा। आपने फरमाया बाजार चु गुजरते आए ये सारे कलमा पढ़ ले फिर मुसलमानों वजह क्या है? ये अदब दी बात है। आज अब्बे दा ख्याल नहीं, अम्मा दा ख्याल नहीं, सरकारे मदीना दा अदब दा ख्याल नहीं, आले बैत दे अदब दा ख्याल नहीं, सहाबा पाक दे अदब दा ख्याल नहीं, पीरो मुर्शिद दे अदब दा ख्याल नहीं, अम्मा दे अदब दा ख्याल नहीं, अब्बे दे अदब दा ख्याल नहीं, बिगानियां औरतां दा ख्याल करना है, बेगम दे हकूक दा ख्याल नहीं। बिगानी औरत बड़ी सोहनी लगती है, अपनी घर बैठी हुई है, उनकी इज्जत दा ख्याल नहीं, माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, अदब का ख्याल नहीं, अदब जो छोड़ दिता है। मुसलमानों याद रखो, जदों दा दरूद पाक छोड़े सुल्तान बाहू पाक दा घर अज भी दरूद वाला घर है। आपकी औलाद भी दरूद वाली, आपका घर भी दरूद वाला, आपकी धरती भी दरूद वाली। जदों दे दरूद छुट्टे ने उदों दी मरदूदियत आई है, जदों दा अदब टुटे उदों दी अफाब आए ने, उदों दी मुसीबतां आईयां ने। जदों दी नमाज छोड़िए उदों दी बीमारियां आईयां ने, जदों दा बिरा कोलों टुटे उदों दी बर्बादी हुई है, पड़ोसी पड़ोसी कोलों टुटे उदों दी बर्बादी हुई है, बहन बिरा तू टुट गई है, बिरा बहन तू टुट गया है, उदों दी बर्बादी हुई है। मुसलमानों याद रखो, साडे कुत्ते भावें मक्खन खावन, साडे कुत्ते गोश्त खावन, बिरा दे जनाबे वाला पड़ोसी दे बच्चा बीमार होवे ओदी दवाई वास्ते दुध नहीं देवना, पड़ोसी दा ख्याल नहीं करना। मदीने पाक दे अंदर एक महल है जनाबे सत घर वाला महल्ला, उन्हां दा कुलिया की होंदा सी जे एक घर विच साग पक्का है, सत्ता घरां विच लेके गया है। एक घर विच जनाबे वाला जे गोश्त पक्का है, सत्ता घरां विच लेके गया है। उन्हां आख्या असां भी पकाए, असां भी पकाए। ओ तां जनाबे वाला रोटी नाल खांदे होंदे। अज साडा क्या हाल होंदा है जे बूहे ते फकीर आ जावे है, हट्टा कट्टा रोटी दे टाइम ते आ गया है, काम क्यों नहीं करता, मजदूरी क्यों नहीं करता। मेहमान आ जावे घर में मुसीबत बन जाती है। हालांकि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। अज कोई किसी का कोई नहीं, नफसी 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 नफसी, इत्तेफाक नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, मोहब्बत नहीं रही, इकट्ठ नहीं रहा, दो दो हो गई है। यदी वजह की है इहो अल्लाह दा अज़ाब है। शरीयत कोलों जो इनकार है, शरीयत कोलों इनकार है। सुल्तान बाहू पाक सरकार फरमाया इथां लगदे आना जदों आप गुफरे ने, आप अदब दे पाबंद सन, अम्मा दे पाबंद सन, अब्बे दे पाबंद सन, शरीयत रसूल दे पाबंद सन, सीरत रसूल दे पाबंद सन, सूरत रसूल दे पाबंद सन। आप ते वो ने जिसने फरमाया मन तलमी रसूल, आपने फरमाया किसे किसे कोल बह के पढ़िया, किसे किसे कोल बह के पढ़िया।
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میرے نبی پاک علیہ السلام نو رب کریم نے قرآن سکھایا، قرآن دا بیان سکھایا، تے مینوں کملی والے اپنی نگاہ کرم نال پڑھایا. اپنی نگاہ کرم نال پڑھایا. میں سرکار دی گود وچ کھیڈے. ہاں تجھ سے تجھی مانگ لئی ساری کائنات، جولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. سرکار جناب والا اسے بازار دے وچوں گزرے نے، کسے نوں نہیں فرمایا کہ تسی کلمہ پڑھو. جناب والا جدے نظر کر دے گئے سارے ہندو کلمہ پڑھ دے ویندن، سارے ہندو کلمہ پڑھ دے ویندن، سارے دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، سارے دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا. جڑے موجود نہیں سن گھراں دے وچ سن، انہاں پتہ چلیا کہ اے تے جناب والا کلمہ پڑھ دے پین. انہاں کہ چھوڑو 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 کلمہ چھوڑو. مسلمانوں یاد رکھو اے بھی چیز ذہن وچ رکھو، جے نبی دے پیار دا کوئی سبق دے وے، کلمے دی دعوت دے وے، نبی دے پیار تو دکھنا تے بوتھا وٹنا، حضور دے میلاد تو دکھنا تے بوتھا وٹنا، نبی دے جلوس تو دکھنا تے بوتھا وٹنا، نبی دے پیار تو منہ موڑنا انہاں کیرالا دا کام ہے، انہاں ہندوؤں دا کام ہے. جیڑا اج جناب والا شکل مومنا والی ہوئے، داڑھی بھی رکھے، جناب والا شکل بھی مومنا والی ہوئے، ہتھی تسبیح بھی ہوئے، اذان بھی پڑھے، اور نبی دے پیار تو منہ موڑے، رسول دی شریع نبی علیہ السلام دی محبت تو منہ موڑے، اہل بیت دی محبت تو منہ موڑے، صحابہ پاک دے پیار تو منہ موڑے، حضور دا ذکر سن تو منہ موڑے، میلاد دے جلوس تو انکار کرے، معراج تو منہ موڑے، حافظ ناصر ہون تو منہ موڑے، نور حقیقی ہون تو منہ موڑے. اکھو نہ کفر وچوں میں اتو مومن وچوں کا پھیرے اتو ہو رے ڈائریکٹ چورے، اتو ہو رے وچوں ہو رے ڈائریکٹ چورے. اکھو نہ کفر وچوں میں انہاں منافقاں وچوں میں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ انہاں وچوں ہے جناب جڑا بوتھا مروڑے، منہ پھیرے سرکار دے نام تے لکھے، تنقید کرے، بہانے تلاش کرے، پابندیاں لگاوے، چتالی لگواوے، شکایتاں کرے. آکھو اس انہاں کیرالاں دے وچوں ہے نبی دے پیار تو نفرت کرنا، ولیاں تو نفرت کرنی انہاں کیرالاں دا کام ہے، ہندوؤں دا کام ہے. جناب سرکار گلی وچوں گزرے نے، سارے کلمہ پڑھ دے ویندے نے. انہاں آپ دے والد نو کیا اینو منع کرو، آئندہ وقت گزریا قتل دی دھمکی دیتی ماذا نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا ایڈی کمزوری تو نہیں، منع کر دیتا گیا. جدو منع کر دیتا کچھ دیر گزری، حضور دی طبیعت مبارک نصاف ہوئی، ان دے وچ اقرار سی، ان دے وچ ایک بہانہ سی، او دے اندر اللہ دی حکمت سی. جدو طبیعت مبارک نصاف ہوئی، ایک سکھ حکیم بڑی ہوندی جناب والا پئی پئیے، بلے بلے وے سکھ حکیم. مریدہ نے کیا جی سکھ حکیم. آپ نے فرمایا اسے بلاؤ. جدو انہوں سلطان باہو دا نام دسیا گیا، اے دا نام سلطان محمد باہو لقبے، حق باہو عرفے. انہیں اکھا میں تو نہیں جانا، میں تو نہ ویسا، میں نو اممہ والا مذہب پسند ہے، ابے والا مذہب پسند ہے، پیو دادے والا مذہب پسند ہے، میں نو بت پرستی پسند ہے. جیڑا باہو دا منہ ویکھے انہوں کلمہ پڑھنا پوندا ہے. جیڑا باہو دا منہ ویکھے انہوں کلمہ پڑھنا پیندا ہے. آج لوکی آخر جناب والا او تے باہو پیر دی گالے آج نبیاں نال مقابلہ کر دے میں. نبی دے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو ہاتھ، نبی دا بھی چہرہ، میرا بھی چہرہ، باہو پیر دا بھی چہرہ، میرا بھی چہرہ. انہاں دیاں بھی اکھاں، میریاں بھی اکھاں، انہاں دے بھی نعوذ باللہ دو ہاتھ، میرے بھی دو ہاتھ، انہاں دے بھی دو کن، میرے بھی دو کن، انہاں دے بھی دو پاؤں، میرے بھی دو پاؤں. او میں شرما او تا جڑے بازار چوں گزرن دنیا کلمہ پڑھ دی تے تینوں ویکھ کے اگلے بھی بے دین ہو ویندے ہیں، تینوں ویکھ کے اگلے بھی خراب ہو جاندے. سرکار
सुल्तान बाहू पाक बाजार चु गुफर दे गए, दुनिया कलमा पड़ गई है। और जनाबे वाला उन्हें आख्या किबला सिख ने किया मैं नहीं जाना, जेड़ा बाहू दा मुंह वेखे ओनू कलमा पढ़ना पौंदा है। उन्होंने मजबूर किया है, उन्हें कहा मैनू मजबूर कर दो, सरकार दा कमीज लेके आओ। जे जनाबे वाला मैं कमीज वेख के नुक्सा तजवीज कर लवांगा, ये शरीयत भी दसदी है तो डॉक्टरी भी दसदी है कि नबस वेख्या सारा कुछ नजर आ जाता है। तो अज की होंदा है, वो तू राती की खादा है ते कल की खादा आई है ते केड़ी शय तेरे सिर नूं चढ़ी है, वो जे यही दसना ते तू केड़ी चीज दा डॉक्टर है, हाथ धो गई है। खैर उन्हें जनाबे वाला कमीज मंगे, उन्हें आके दसे तवज्जो जी जी जदों उन्हें आके दसे आ मुस्करा पेन आपने फरमाया अब्दुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दा कमीज होवे, सुल्तान महमूद गफन भी लेके आवन ते सोमनाथ दा मंदिर फतेह हुंदा है, हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कमीज होवे, याकूब अलैहिस्सलाम दी अखां ते लगे जनाबे वाला अखां विच नूर आ जांदा है। जे मेरा कमीज होवे काफिर वेख के कलमा ना पढ़े ते मैनू सुल्तान बाहू ना खाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे सुल्तानिया, पढ़दा है कलमा बिस्मिल्लाह सिखणी दजाया है, पढ़दा है कलमा सिखणी दजाया, बाहू ते चोले रंग चा चढ़ाया, पढ़दा है कलमा, पढ़दा है कलमा सिखणी दजाया, पढ़दा है कलमा सिखणी दजाया, बाहू ते चोले रंग चा चढ़ाया। कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। तवज्जो ओए ए फिक्र बड़ी चंगी किस्मत आए सोंदे जिन्हां दी बड़ी चंगी किस्मत होवे, बड़ी चंगी ढेर चंगी। मुसलमानों तवज्जो, सरकार दा चोला है, आपने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कमीज होवे, वेख के जन याकूब पाक दी अखां ते लगे ते अखां विच नूर आंदा है। जे मेरा कमीज होवे काफिर वेख के कलमा ना पढ़े ते मैनू बाहू ना खाए। चोला आ गया, जदों चोला आ गया सिख ने फूंगे उन्हें कशबो लईए, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कुफर दे ताले टुट गए, कुफर दे पर्दे टुट गए। जनाबे वाला चोला आ गया, सिख ने कुर्स देखिया वजह तारी हो गया, कुर्सी तू डग गया, जदों कुर्सी तू डग गया तो की तारी हो गया, हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला, ये बोलने वास्ते पढ़ो इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आई दी गुफ्तगू दा रंग हो रहे, हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इल्लल्लाह, या मुहम्मद सरवर सल्ले अला या मुहम्मद सरवर सल्ले अला। जनाबे वाला कलमा पे पढ़दा है, वो मुसलमानों के बड़े वजह दे विच जेड़ा उहदे बाजू नूं हथ लावे ओ भी कलमा पढ़दा जावे। उन्हां आखे की होया किते सुल्तान बाहू पाक तो नहीं आए, आना क्या आप नहीं आए, चोला आया पिए। सुभान अल्लाह। उन्होंने जनाब अदालत से दावा दायर कर दिता कि साडा धर्म खत्म हो गया। जदों अदालत से दावा दायर कीता है, आप भी पेश होए ने, वो भी पेश होए, लीडर ने कोई गल कीती है जिन्हों उस दौर दे विच हलकारा आखदे सन, अज लीडर आखदे ने, जज दे लीडर ने कोई गल कीती है, आपने फरमाया खबरदार मेरे नाल गल कर, जिहड़ी करनी मेरे नबी दे बारे च गल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। जदों सवाल जवाब होए आपने फरमाया लीडर को मैं तेनू कोई आखे कलमा पढ़, ते लीडर दी ज़बान ते भी कलमा जारी हो गया। सुभान अल्लाह। ते जेड़े मुखालिफ खलोते सन उन्होंने फरमाया मैं कोई तुहानू आखे
انہوں دی زبان تے بھی کلمہ جاری ہو گیا جج کرسی چھوڑ کے ٹر پیا فرمایا وہ تو کیوں ٹر پیا تین میں کوئی آکھے کلمہ پڑھ تے وہ دی زبان تے بھی کلمہ جاری ہو گیا شان سلطان باو پاک دی ہن فیصلہ کرو بھی اتھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اتھے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے توجہ حضرت سلطان کیونکہ یہ تو دے نور دیا شعاواں نے اصل جا ہوئے اے او دے نور او دے رنگ و کرم دیا شعاواں نے اے او دے نور دیا کرنا نے او رحمت بھرے سمندر دیا شعاواں نے سنو حضرت سلطان باہو پاک سرکار تو کفر دے گئن وہ کلمہ پڑھ دے گئن مرچولہ مبارک آیا پیے شہر نے بڑی پیاری کلام لکھی ہے جناب میرا تو ترنم نہیں میں پر دو شیر اے جنابے والا حکم ہوئے کہ سکھنی دا جایا منگدائے چولے سکھنی دا جایا منگدائے چولے انجے پیا بھندائے باہو دے بھولے انجے پیا بھندائے باہو دے بھولے سکھدا باہو دے درتے کی کم میں او خود حکیم میں نو اپنا غم میں او خود حکیم میں نو اپنا غم میں ساڑے دھرم وچ آپائے فرولے ساڑے دھرم وچ آپائے فرولے انجے پیا بھندائے باہو دے بھولے سکھنی دا جایا منگدائے چولے انجے پیا بھندائے باہو دے بھولے سکھنو نہ آکھی تو اصلو سیانا کلمہ نبی دا انہوں نہیں ابھانا ہون توجہ کلمہ کہیں نہیں بھودا تو جنہوں آج نہ بھاوے جنہوں آج نبی دا پیار نہ بھاوے نبی دی نعت نہ بھاوے نبی دا درود نہ بھاوے او کون ہے کلمہ نبی دا انہوں نہیں ابھانا کلمے تو ڈردا وہ آندہ نہیں کولے انجے پیا بھندا باہو دے بھولے انہاں کو سنو چولا کھلی پھیا چک کے لیاندہ سمدائے کافر اسلام پیا آندہ حکمت بھی گئی تے کرسی تو ڈھاندا کلمہ نبی دا منہ پیا بولے کلمہ نبی دا منہ پیا بولے سکھنی دا جایا اے منگدائے چولے انجے پیا بھندا باہو دے بھولے بادشاہ سرکار جتے نظر کر دے گئن وہ کلمہ پڑھ دے گئن حکیم نے جو چولا ویکھے ہے چولا ویکھ کے کلمہ پڑھ گیا ہے بلکہ کئی لوگ پڑھ گئے اسی طرح ایک آدمی بڑا عالم پروفیسر ہے آپ نے حضور سے رویا عرض کی تھی اجازت دیو تبلیغ کرن دی فرمایا خاموشی نال تبلیغ کر تینوں اجازت ہے بڑی عجیب بات میں خاموشی نال تبلیغ کر تینوں اجازت حالانکہ واز کرنا حکم ہے واز کرنے چمیشی ہے واز کرنا فرض ہے بادشاہ سرکار نے فرمایا خاموشی نال تبلیغ کر تینوں اجازت ہے انہیں عرض کی تھی خاموشی نال تبلیغ کیے فرمایا تو اپنے آپ نو شریعت دے وچ نبی دے پیار وچ انج ڈال دے کہ تیرا چہرہ ویکھ کے دنیا سبق حاصل کرے تیرا چہرہ ویکھ کے دنیا سبق حاصل کرے چٹی چادر پہن نہ کڑیے تے پہن فقیر دی لوئی چٹی چادر نو داغ سارا لوئی نو داغ نہ کوئی تو انج ہو جا کہ دنیا تینوں ویکھ کے سبق حاصل کرے اے انہاں دی نگاہ نے اے انہاں دی شان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین
वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात। बोलो कुरान सुन के सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया असा रोज़े फर्ज कीते नबी दिया गुलामां ते ईमान वालियां ते, क्योंकि रमजान शरीफ की आमद है। असा जनाबे वाला मोमना ते रोज़े फर्ज कर दिते, नबी दिया गुलामां ते फर्ज कीते, जिमें फर्ज सन तो हाथों पे या कौमत होर पुछा कि पहलियां कौमां ते फर्ज किवें आ, दर्जा कितना ते काली कमली यारे दे नलैने पाक दा सदका इस उम्मत ते अल्लाह ने कितनी मेहरबानी फरमाई, तो दर्जा कितना माशाअल्लाह। पहलियां कौमां ते 8 पैरां दा रोज़ा फर्ज सी। मेरे नबी दे दौर पाक एक भी कुछ अरसा रहा, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके दी वजह तो एक दिन इफ्तारी का इंतजाम ना कर सकिया, टाइम गुजर गया, उन्हें अगले रोजे की नरीना नियत निहाल कर ली, हत्ता कि दूसरा भी तीसरा रोजा भी निहाल नियत कर ली, लेकिन ईमान मजबूत रोजा छड़िया नहीं नौजवानों। जब तीसरा दिन आया तो इतने लाजिर हो गए कि होश कंट्रोल ना रहा, सरकार तशरीफ ले गए, उन्होंने जाके देखिया तो आपने चेहरा अल्लाह से मलाल आया। जब मलाल आया अल्लाह पाक ने फरमाया महबूबा तेरे उत्ते ते तेरी उम्मत ते आसानी कर दी है, जदों सूरज डूबे अपना जदों सूरज सुबह सादिक होवे उदों रोजा बंद करना, जदों सूरज गरूब होवे उदों इफ्तार करना, ते सवाब जेड़ा 6 महीने तो ज्यादा दिसना। और फिर पहलियां उम्मतां दे अंदर रोज़े दे दौरान अपनी हकीकी बेगम दे कोल जान दी भी पाबंदी होती सी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया वो लोग गलत हरकत कर बैठते थे, हमने अपने फजलो करम के जरिए उनकी गलत हरकत की वजह से दरगुजर फरमाई और उम्मत मुहम्मदिया के खसूसी करम फरमाया कि जदों इफ्तारी हो जाए रात को बनो समो रहो और जदों सुबह सादिक होवे फिर रोजा बंद कर, ये भी खसूसी करम फरमाया। और आगे फरमाया कि हाँ अगर तुसी इत्काफ दे विच हो तो फिर अपनी बेगम के पास ना जा। हाँ जी तवज्जो, रोजा वो चीज है। फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि मन काना मरीदन और अला सफर, अगर कोई मरीज हो उस बीमारी का मरीज कि जदों भी रोजा रखे तकलीफ फैलती है या बर्दाश्त नहीं होती तो वो फिर बाद रोजा रखता है या किसी को रखा भी दे खुला भी दे, उस रोजे का फिदिया दे। अगर हत्ता के अगर सफारे चोवे तो फिर भी बाद च रखना है, लेकिन इत्थे मसला समझाना बड़ा जरूरी है। माशाअल्लाह वो दौर वो सी कि इथों लेके फैसलाबाद तक या जनाब वाला समय तक अगर पानी लभना हो ना या कई टाफी होफ की टाफी तो उनकी गुंजाइश कोई नहीं सी होती, बिल्कुल भी नहीं सी होती। उदों फरमाया ते जी अज इथों अमेरिका जाना हो तो हर शहर की गुंजाइश है, सर्दियां हिटेंगे तो गर्मियां कूदेंगे एसी है। इस वास्ते अज सफर दे विच रोजा छोड़न दा या अपना करन दा कोई हक नहीं, क्योंकि
सौलत जो है वो मौजूद है। ये अल्लाह ने आसानी कर दी है। नमाज जिथे कफर है 55 मील ते वो कफर है, वरना रमजान शरीफ के रोजे में अज अगा पिछा करने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ जी, क्योंकि आज ते हुकूमत तो नहीं सियानी हुई, आवाम सियानी हो गई है। पेट्रोल पंपा ने माशाल्लाह मस्जिद भी बना छड़ी है, तमाशरू भी बना छड़े। आज तक कोई उफर करने की गुंजाइश ही नहीं रही। इस वजह तो अल्लाह ने पहले ही फरमा दिता सी, अगे फरमाया कि अगर तुसी समझो ते रोजा रखना ही बेहतर है। और ये खाल के कायनात ने उदो फरमाया, आज बिगाने भी तस्लीम कर गए ने। उन्हें कहे कि शुगर चढ़ाई कर दी हो तो रोजे रखायो, यानी फाका दियो। ते जे कैंसर चढ़ाई करे तो तभी उन्हें फाका दियो, रोजे रखाओ। ते जे हाथ में एक होवे तो तभी उन्हें रोजे रखाओ, फाका दियो। एक है टेक्नोलॉजी भी बन गई है। अफसोस इस चीज ते भी वो मान गए नहीं, असी इनकार की जाने हैं, असी इनकार की जाने हैं। और माशाल्लाह जुमेरात ही जुमे में काम शुरू हो जाना ना। ते जी इतवार में पूछया भाई गुलाम शबीर रोजा रखे ही, और मैं बाबा जी मेरा ब्लड घटे आया और तू शुगर नहीं पूरी तो तेनू की बने जड़े रात जाग कोई नहीं। और खुदा दे खौफ तू डरो, एक करतूत छोड़ दियो, मौत सिर ते खड़ी है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सांस गिनती दे दे। अल्लाह पाक माह रमजान बार बार नसीब करे, लेकिन याद रखो कितने लोग पिछले साल रल के तरावियां पढ़िया ना कोई ते असा केड़ा इत्थे पक्के डेरे लाए हुए। ये तो अपने फजलो करम दा ठल्ला देवे ते ठीक है, वरना कुल्लो मन अलैहा फान असी बिल्कुल जान आए हैं। इस वास्ते रमजान शरीफ दा ज़ौक़ पैदा करो। हुण रमजान शरीफ दा ज़ौक़ पैदा करो, तरावियां दी तैयारी करो। और रोजा जो है, रोजा फर्ज है, और रोजा तज़कियतुन नफ्स है, और रोजा जिस्म दी ज़कात है, और रोजा जिस्म दी ज़कात है, और रोजा इंसान नू पाक कर दे। रोजा इंसान नू अपने अल्लाह नाल मिलांदा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज का बदला रब लेना है, और रोजे की जफा खुद अल्लाह पाक की जात है। रोजे की जफा उन्हें देनी। इस तो साबित होया कि रोजे की जफा अल्लाह पाक का दीदार है, रोजे की जफा अल्लाह पाक का कुर्ब है, रोजे की जफा अल्लाह पाक की कुर्बत है, रोजे की जफा उनकी इनायत उनकी अतावां ने, रोजे की जफा ओदा फजलो करम है। रमजान शरीफ इतना प्यारा महीना है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा मन तअद्दा फरीदतन फीह, आपने फरमाया इस महीने दे विच जेड़ा एक नफल अदा करे वो 70 फर्ज़ां दा कफारा है। सुभान अल्लाह, 70 फर्ज़ां दे बराबर है। लेकिन साडा ज़ौक़ खत्म हो गया है। ज़ौक़ ते पैदा करिए ना, वो 70 फर्ज़ां दे बराबर है। और रमजान दा जेड़ा लफ्ज़ी माने ने ना या लफ्ज़ी मफ़हूम है, वो है गर्मी या गर्मी की शिद्दत। गर्मी या गर्मी की शिद्दत। लेकिन गर्मी गर्मी फर्क है। केड़ी गर्मी? ए जुलाई अगस्त की गर्मी नहीं बीमार करने वाली, ये गर्मी बीमार कर दी है। ओ गर्मी है जिदा नूर रोजेदार ते दिल ते बस दे, ते दिल दे उत्तों गुनाह ते बीमारियां दी संग नूं दूर करके इंसान दा दिल पाक कर दी।
وہ گرمی ہے یا گرمی کی شدت ہے کہ وہ گرمی بھی اور گرمی کی شدت بھی انسان واسطے کامیابی دس رہی ہے وہ انسان کے دل سے اترتی ہے اور دل تو بیماریاں اور گناہوں کی فگ دور کر کے اس دل کو زندہ کر کے اللہ پاک نال ملاندی اور اسے دی گرمی اور یاد رکھو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف دے اندر ہر وہ عمل اگے پیچھے انسان نے کی کرے ایک تے اللہ پاک 10 دا اجر دیندے نے تے جے ایک گناہ کرے تے وہ ایک ہی لکھیا جاتا ہے رمضان شریف ایک ویل او مہینہ ہے جدے اندر کوئی بھی نیکی کرے تے اللہ پاک 17 دا اجر دیندے اور گناہ کرے تے ایک ہی لکھیا جاتا ہے لیکن یاد رکھو پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جیڑا بندہ جان بوجھ کے ایک روزہ رمضان شریف کا ترک کرے بغیر کسی مجبوری دے بغیر کسی وجہ دے جان بوجھ کے ایک روزہ رمضان شریف کا ترک کرے وہ واجب القتل کیونکہ رمضان شریف وفاق نہیں ہے وہ واجب القتل ہے حکومت تلافے میں کہ اس کو قتل کرے تو آج ماشاءاللہ حکمرانہ آپ کبھی نہیں رکھے کسی کو کی کرنا ہے ہاں جی انہوں نے تو مصروفیات ہی اتنی روزہ کھڑنا گئے بھی کوئی سنو وہ اور حکمران تھا اور سلطان محمود غزنوی جیسے حکمران تھا خیر پھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان شریف دا روزہ جان کے بغیر کسی مجبوری تو ایک روزہ ترک کرے وہ 360 سال اور 360 مہینہ تے 9 لاکھ سال جہنم دی شدید عذاب میں مبتلا رہے گا او تے او دن کیڑے نے این نافیاں دیاں جڑا ہوئے کدی ہونا ہے ان نافیاں مہینیاں جڑا ایک مہینہ ہونا ہے ان نافیاں سالہ جڑا ایک سال ہونا ہے میں تھوڑا نہیں سننا چاہتا میں تو حقیقت سمجھانی چاہتا ماشاءاللہ ان نافیاں سالہ جڑا ایک سال ہونا ہے اے 360 مہینے 9 لاکھ سال جہنم دے شدید عذاب میں مبتلا رہے گا تو غور کرو ذرا کہ کانی کملی والے دا فرمان سچے تو جی تھوڑی جی تفسیر مدرد ہوئے تو وقت پہ جاندہ ہے مڑ لوائقین نومی ڈاکٹرہ نومی جانے نالیا نومی ہائے میری درد میری درد میری درد اوتھے درد کسے نہیں سننی اوتھے بندی سنی جائے گی جیڑا رمضان شریف دے اندر اپنے نفس نو صبر دی لگام دے کے رکھے گا کیونکہ ہر چیز اپنا اپنا ایک تقاضا کر دیئے روزہ ایک چیز ہے جیڑا صبر دا نہ ہے روزہ صبر منگتا ہے روزہ بھی صبر دا اور اعتکاف بھی صبر دا پنجابی دے وچ میں انج کہاں کہ بے روزہ آدمی جیڑا بغیر کسی مجبوری تو روزہ نہ رکھے بے روزہ آدمی اور پاگل کتا ہاں 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 بے روز آدمی بغیر کسی اوپر بہانے دے بے روز آدمی اور پاگل کتا امامہ بڑے آئی نہیں انہاں دے وچ کوئی نہیں فرق کیونکہ وہ بھی بے صبر ہوندا ہے تو جب کتا بیمار ہوئے اس مرض وچ وہ بھی کچھ نہیں ویکھدا کیا میرا بھائی ہے یا بھی جاتا ہے وہ بھی بے صبر ہوتا ہے بے صبر انسان دا یہی حال ہے
تو ساڈے کو ہر شے ہے تو پھر ساڈے کئی بہانے بے شرما رہے کئی مکر ساڈے کئی بہانے مسلمان یاد رکھ اللہ تعالیٰ چھپیاں یا تدبیراں نو بھی جان دے تے مکراں نو بھی جان دے وہ سارے چالا جان دے کل مدانے معاشرے اتھے جڑا آکھے گا کہ میں تو کیوں نہیں نماز پڑھی جڑے میں بیمار ہاں اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلاؤں گے وہ انہوں دس کر تو کوئی نہ بیمار وہ کہنے گی جی میرا تو سارا بدن ہی جڑا ہو دا گیا تو چھڑی گئی انہیں کہا جی میں کوئی نہیں چھڑی تو انہوں پتہ ہی ہے تو بڑی انہوں آکھن گے تو گل کر تیرا کی ہویا تیرا تک ایک ادا معاملہ تو مڑ کے نہ پڑی تو حضرت ایوب نے بھی تو ایک اسی طرح رمضان شریف دے روزے میں تو مولا علی پاک گھر آئے میں تو افطاری آندی ہے تو جدو افطاری دا وقت ہوئے توجہ نہیں تو آدھی جدو افطاری دا وقت ہوئے فقیر نے آ کے سوال کیتا اس آکھے میں بھکھا بھی ہیں پیاسا بھی ہیں یتیم بھی ہیں تے مسکین بھی ہیں مولا علی نے اپنی روٹی چک لئی تے انہوں دیکھ دور کہتے فاطمہ تو سارا نے فرمایا پھر میری بھی لئی جا حسن نے کیا کہ میری بھی لئی جا مولا حسین نے کیا ابو جی میری بھی لئی جا دائی فیفا نے کیا کہ میری بھی لئی جا ساری روٹیاں دے دیتی ہیں تو دوسرے دن پھر روزے دی نیت کر لئی پھر افطاری دا ٹائم آیا تو پھر بھی ایسا ہی ہویا پھر بھی یہ سترہ ہی کھانا دے چھڑے تو تیسرے روزے دی پھر نیت کر لئی تو ساڈے کو افطاری دے ٹائم جے کو بچی بچہ اپنا بھی مانگ لے شاید تے فیوں تو پھر پڑھ دے اور میرا روزہ سارے دین دا تو خود نہیں دے اڑتے بھی ٹائم لگ گئے آئے آئے تریہ دن ہوئے تو پھر بھی فضا کرے رہے نے فضا کر لئی اور پھر بھی یہ فطر ہی ہر چیز دے چھڑی تے روزے دی نیت کر لئی اچھا او فاطمہ اتنی سخی فاطمہ جیڑی 4 دن تک بھی روزے تلک نہیں کرتی اور سلامی نو بھی نہیں مارتی او پھر باگے پھتا دا جا کے کسی دنیا داری دا عدالت پہ سوال کر سکتی ہے نہیں جی نہیں جی اے بے حیاء گئی ہے ضرور گئی ہے قوم نو سمجھانے واسطے انہیں پوچھے ابو بکر صدیق نے کیا کہ میں تقسیم کر رہے ہیں افواجات دا حق انہوں دے مانگا تو آڈا تو انہوں یتیمہ دا یتیمہ دا آپ نے فرمایا ابو بکر مندار ہو منگر نہیں گئی اے شیان شان ہی نہیں گئی وراثت دے حق شرط دیوامن گئی ہے کہ کہیں دا ہے کہ دی پڑا چاہی دا ہاں جی او فاطمہ جی دی چکی فرشتے پی دے نہیں جی دی چکی فرشتے پی دے نہیں اور جن دے تے جنت دے پھل اتر دے نہیں وہ عدالتاں دے وچ مقدمے کرن گئی ہے معاف اللہ علیہ باللہ معاف اللہ علیہ باللہ میں اسے تعرف کر رہی تھا اے یاد رکھو عقیدہ رکھو امیر عمر پاک صدیق اکبر پاک حضرت عثمان ذی النورین پاک کملی والے دے بھی غلام نے حضور دی اولاد دے بھی غلام نے سبحان اللہ ہاں اور میرے نبی دے چارے یار ایک دوسرے تو رتبے والے نے دو میرے نبی دے سسر نے تے دو میرے نبی دے داماد نے سبحان اللہ آپ نے فرمایا ابو بکر میرا دل ہے عمر میری زبان ہے عثمان میرا ہاتھ ہے تے علی میری جان ہے سبحان اللہ میں علم دا شہر ہوں ابو بکر تے عمر دی بنیاداں نے عثمان دی چھت تے علی دا دروازہ سبحان اللہ ہاں پھر آج ونڈیاں کیڑے طریقے
دیا پیدا بے حیات منافق لو سنو روزہ ایک ایسی چیز ہے روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ سرکار مدینہ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف آندا سی ادو میرے غلام جشن مناتے سبحان اللہ میں خوشی محسوس خوشی ہوتی ہے اور جدو رمضان شریف ختم ہوندا جاندا تے سرکار اور سرکار دے غلام روندے کہ تراویحاں دا نور جدا ہو رہے ہیں رمضان شریف دی برکتاں جدا ہو رہی ہیں رمضان شریف جدا ہو رہے ہیں تراویح قرآن پاک دا نور جڑا تراویحاں دی روح پہ سنیا جاندا ہے وہ جدا ہو رہے ہیں اور روندے سن اور یاد رکھو کہ تراویحاں دے متعلق کوئی سوالات نہیں جو میں دفنا چاہنا تراویح ایک ایسی چیز ہے نبی پاک علیہ السلام نے آپ پڑھیاں بھی پڑھیاں اور جماعت نہ بھی پڑھیاں جماعت کرائیے جب جماعت کرائیے نا اما عائشہ صدیقہ فرما دیا اتنی لمبی تراویح دی جماعت ہوئی کہ سانو فکر پہ گیا بھی شاید اج روزہ نہ رکھنا پڑے پھر ٹائم ختم ہو جائے گا اس کو ثابت ہوا کہ جماعت نہ پڑھنی ہے عاملہ للال کی سنت ہے نمبر 2 قرآن پڑھنا تراویحاں دے روپ وچ مکمل اور ہر روز بھی تراویحاں پڑھنیاں با جماعت اے امیر عمر پاک دے دور شروع ہوئیاں حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد بھاگیاں نہیں تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد مکمل ہو گئی ہے مسجد بھاگیاں نہیں تے اگے بندہ کھڑا کر کے اللہ دا قرآن سنیا جاوے تاکہ دل پاک ہون دلاں وچ اللہ دا خوف پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار پیدا ہوئے تے سجدہ ریزی ہوئے بارگاہ ربوبیت دے اندر دنے جڑا ہے وہ سیام ہوئے تے رات نو قیام ہوئے رات نو قیام ہوئے رکوع ہوئے سجدہ ریزی ہوئے تراویحاں حضرت عمر نے شروع کرائیاں تے حسین تے حسن تے او نے جن حسین پاک تا وہ ہے جنہیں نیفے تے بھی قرآن پڑھے اور وہ تے ساری رات تراویحاں دے اندر قرآن پڑھ دے سا اس کو ثابت ہویا جنہ دے جیڑے ٹبارے چاہی تراویحاں ہیں نہیں کوئی نہ روزیاں دا چم نہیں کدی نہیں چڑھیا جے کدی ایک دا رکھ ہی لیا ہے تے وہ روزے دا رکھن بھی لمحہ تے چھڈن بھی لمحہ ادھی راتی ہاں جی خیر تے تراویحاں تے جانا ہی نہیں تراویحاں دا اس بھی ٹبارے تھے نہیں کوئی نہ دی وجہ کی ہے انہوں نے حضرت عمر نال بھی دشمنی ہے تو نبی دی اہل بیت نال بھی دشمنی حضرت عمر نال دشمنی ہے تو تراویحاں نال بھی دشمنی ہے تراویحاں اس کو نہیں پڑھ دے کہ حضرت عمر شروع کرائیے فرما اللہ نعوذ باللہ جی ہاں جی معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے کریے تو پھر دین مکمل ہی نہیں ہوتا اس کو ثابت ہوا کہ جڑا اہل بیت دا غلام ہے سیادہ پاک دا غلام ہے اور تراویحاں بھی پوریاں پڑھے گا تے قرآن پڑھن دا یہ تمام نہیں کرے گا تے جڑا انہاں دا گستاخ ہے اون دے تے تراویحاں بھی حرام نے تے یارویں بھی اون دی واسطے نجس ہے ہاں جی تے نبی پاک دا روزہ بھی جڑا اوتھے جا کے دعا منگنی بھی بالکل حرام ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ اون دی واسطے ساڈیاں تے قبول اوتھے ہوندیاں نا
ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਪੀਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਸਿਆਬਾ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, अम्मा पे ते फुल पैने भी नजायज ने। हाँ, ते जेड़ा बंदा मुहिब्बे रसूल है और इत्कार दे रहे ते भी फुल पाएगा, और अपने पीर दे वेड़े भी जाके फुल पाएगा। माँ बाप ते जीदिया उन्हां दी खिदमत करके फुल हासिल करेगा, ओदी ज़बान दे विचों फुल गिरणगे, और मरण तो बाद जाके उन्हां दी कब्रां ते फुल पाएगा। और याद रखो कि जेड़ा अहले बैत दा गुलाम है, सहाबा पाक दा गुलाम है, उहदी वास्ते तराबिया नूर है, रमजान शरीफ होंदे रूह दी गिफा है, यामी शरीफ होंदे रूह दी गिफा है, नाते रसूल मकबूल होंदे रूह दी गिफा है, दरूद व सलाम होंदे रूह दी गिफा है, नबी पाक दा मिलाद ते मिराज होंदे रूह दी गिफा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार ते मोहब्बत होंदे रूह दी गिफा है, खौफे खुदा होंदे रूह दी गिफा है, दिने रमजान दा रोज़ा होंदे रूह दी गिफा है, रात नू क़याम, रात नू क़याम होंदे रूह दी गिफा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के चपड़े बंदे दी निशानी बयान की थी, फरमाया मेरे बंदे और ने जिन्हां दियां रातां कदी सजदे च बीत जांदियां ने ते कदी क़याम विच गुज़र जांदियां। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रात को सजदे च सिर रखिया, अल्लाह पाक दी तस्बीह करदिया अपने रब दी पाकी बयान करदिया अपने रब दी बुलंदी बयान करदिया कुर्बान जाविए पता नहीं केड़े रंग दे विच अपने रब दी पाकी ते बुलंदी बयान कर रही सन, अपने रब दी पाकी ते बुलंदी बयान करदिया पूरी रात गुजर गई ते आप दी हसरत पूरी नहीं हुई। जदों मुअज्जिन दी अज़ान दी कन्ना विच आवाज़ आई ते रोना निकल गया, आख्या रब करीमा तेरी एडी छोटी रात एडी लंबी रात करके तेरी बंदी खुल के तेरी इबादत कर रहा है। इस तो साबित होया जेड़ा अहले बैत दा गुलाम है वो पूरियां भी पढ़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं जो तो बड़ी पूरी रात लेकिन सही ना सही। जेड़ा अहले बैत दा गुलाम है वो पूरियां भी पढ़ेगा ते कुरान भी सुनेगा, कुरान पाक दा इंतज़ाम व एहतमाम करेगा, क्योंकि तराबी होंदी कुरान पाक नाल, तराबी सजदी कुरान पाक नाल है, और पूरियां भी पढ़ेगा। अच्छा जने 8 पढ़ लेंगे 12 पढ़ लेंगे, ये सारे साल दे विच तुसीं कितने एक मोमेंट हो तुहाडे मत्थे ते मेरा पिया है, कभी इस चीज भी जाती मारी है ते 8 ते 12 क्यों पढ़नी है? तुसीं क्या जाने तक खड़े हुए हो भी कहने मेरे मतलब ते हो दूजी साइड को फौज आ जावे ते अपन भजना पवे, जे जग तो लड़नी हो तो मौजूदा हुकूमत वाला लड़नी बनती है उस तो लड़ींदी काई है। हाँ और तुसी क्या जाने तक खड़े हो अपने घर सकून ना बैठिया जिंदा दिता खाविए, जेड़ा शफाना देवे, जेड़ा रिफत देवे, जेड़ा रोटी देवे, जेड़ा हाथ देवे, जेड़ा औलाद देवे, जेड़ा अखा देवे, जेड़ा दिल देवे, जेड़ा ज़बान देवे, दिमाग देवे, दिमाग नूं फिर पाक सोचा देवे वाला दिल देवे, ओदी वास्ते तुसीं भी तराबियां भी नहीं साल बाद पढ़ सकदे हैं। माशाअल्लाह साल बाद भी कुरान नहीं पढ़ सकते। टीवी वेखण दा रोज टाइम है, मोबाइल वेखण दा 24 घंटे टाइम है, अगे टीवी घर पे आउंदा टेबलां ते या दुकानां च हुण टीवी जेब विच, टीवी हर बंदे नूं लग गई है ते टीवी शायद किसी दुश्मन नूं भी ना लगे। टीवी ऐसी बीमारी है कि बंदा मुक जाता है ते टीवी नहीं मुकदा, ते हुण घर घर टीवी लग गई, घर घर नहीं बल्कि हर बंदे नूं लग गई। अल्लाह ताला माफी देवे और टीवी तो भुगत रहे हो, हुण
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया। हर जे भी टीवी आ गई है, हर बंदे को टीवी ना उसमें लग गई है। और टीवी तब भुगत रहे हो, और टीवी उदो ही खत्म होगी जब कुरान सुनोगे। ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि जब मेरा कलाम पढ़िया जाए चुप हो जाया करो और इनू कान ला के सुनिया करो ताकि तुहाडे उत्ते मेरी रहमत हो। क्योंकि ये वो कलाम है जिदे मुतल्लिक अल्लाह पाक ने खुद फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम। ए हिकमत दा भरिया है, दनाइया दा भरिया है, शफाना दा भरिया है। वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया हां लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन ला रअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। फरमाया मेरे कुरान पाक की इतनी ताकत है, इतना डरे अगर किसी पहाड़ से उतारिया जाता तो पहाड़ अल्लाह पाक की खशियत का रेसा रेसा हो जाता। सुभान अल्लाह है, ये वो कुरान है, इसकी इतनी ताकत है। लेकिन अफसोस इस चीज से कि आज कमजोर क्यों हो गया है, जुल्म फितन क्यों चढ़ाई कर गए ने, गलत किस्म के मामले साढ़े ते क्यों नाफिज हो गए ने, गलत किस्म दी चीज़ां साथे क्यों चढ़ाई कर गई ने, कि इसकी वजह ही कोई है कि असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार छोड़ बैठे हैं और अल्लाह का कुरान छोड़ बैठे। कुरान शरीफ तो दूरी है, ताइयों मुल्क का हाल खराब है। कुरान छोड़ बैठे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार छोड़ बैठे हैं और अफसाने वाली हस्तियां छोड़ बैठे हैं, क्योंकि वो सन दीन दसते सन, आज मांगत फाड़े मुझे आ गए। हाँ कुरान छोड़ बैठे हैं, कुरान नू मजबूती नाल पकड़ लो, फिर कबरियत चला जाओ। अहले सुन्नत वल जमात यही राय सिरात मुस्तकीम है, यही अकीदा वल हक है। अहले सुन्नत वल जमात नबी दे प्यार वाला रास्ता, यही सिरात मुस्तकीम है, यही अकीदा वल हक है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने फेरी तो दुनिया तू जान तू बाद दुनिया ते दो चीज़ां छोड़ी जाना, एक अल्लाह दा कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। जेड़ा इन्हां दा दामन थाम के रखेगा और कभी रास्ते तू गुमराह नहीं होवेगा, कभी दीन तू दूर नहीं होवेगा, कभी बहकेगा नहीं। लेकिन छड़ा इत्थे ही नहीं रुके, आपने फरमाया मेरे साथ सारे सहाबा मेरे सितारे में, मेरे सारे सहाबा मेरे सितारे में, जेड़ा एक कदी भी पैरवी करेगा वो कामयाब हो जाएगा। हाँ मेरे सारे सहाबा मेरे सितारे। और यहाँ सहाबा है कौन? सहाबा वो ने जिन्हें नबी पाक दे प्यार ते पहरा दिता है। वो सहाबी रसूल नहीं जेड़े मुसलमान कफार नाल मिल गए ने, वो तो रहे नहीं ना। सहाबी वो ही है जिन्हें अल्लाह की तौहीद ते और मुस्तफा करीम दे फरमान ते पहरा दिता। सुभान अल्लाह। वो तो कोई इंसान भी नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा दीन तू फिरिया उसको फिर कड़ा साहब दिया। हाँ ओदी वास्ते कड़ा साहब है। और याद रखो ओदी वास्ते कड़ा साहब है। इसी तरह आज खराबी इसको हुई है कि अकीदे बिगड़ गए, दीन का फौक खत्म हो गया। लंबी लंबी तिलावत, लंबे लंबे बयानात, लंबी लंबी दरूद और सलाम दी तस्बीहां, सजदे, क़याम, रकू और खत्म हो गए। आज इमाम साहबान भी खुतबा तकरीर कर दे आया भावे घंटा करन, लेकिन जो नमाज शुरू होती है उदो इन्ना आतैना कल कौसर सब खत्म हो गया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर जड़ी निशानी बयान की है, फरमाया मेरे बंदियां दी निशानी
کہ وہ اپنے رب نال ترٹ کے محبت کر دے تے ہاں والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے دی نشانی ہے وہ اپنے رب نال ترٹ کے محبت کر دے تے محبت کی چیز ہے اللہ دی محبت اللہ دے فجرہ دا فجر ہونا تے اللہ دے دشمنہ دا دشمن ہونا اللہ دے فجرہ دا فجر اللہ دے محبوب دا فجر اللہ دے ولیاں دا فجر یہ اللہ دا فجر ہے تے اللہ دے محبوب دا دشمن اللہ دے دشمنہ دا دشمن اللہ دا دشمن ہے اللہ نے جبریل دی دشمنی نو بھی اپنی دشمنی کیا ہے میکائیل دی دشمنی نو بھی اپنی دشمنی کیا ہے اور یاد رکھو نبیاں دی دشمنی نو بھی اپنی دشمنی کیا ہے اور ولیاں دی دشمنی بھی اپنی دشمنی کیا ہے بلکہ فرمایا انہوں نے جنہاں عدالت رکھے وہ دا میرے نال میرا ان دے خلاف کھلا جنگ جہاد ہے ہاں اس واسطے بولنے لگیا ذرا سوچ سمجھ کے بولیا کرو بسم اللہ بولنے لگیا ذرا سوچ سمجھ کے بولیا کرو اے زبان جڑی ہے ان دا بولیا بھی ایک دے پوچھا جانا وہ بھی آمنے سامنے آ جانا اور ایک قدم جڑے نے انہاں چلیا بھی ایک دے پوچھا جانا اور ایک کھا جڑی جانا انہاں ویکھیا بھی ایک دے پوچھا جانا اور اے دل جڑا ہے اے دے نال فیصلے کیتے ہو بھی ایک دے پوچھے جانے نے اور اس جڑیاں دماغ نو سوچاں دتیاں نے وہ بھی ایک دے باہر آ جانیاں نے اس راستے میں عرض کردا ہوں کہ روفہ جو ہے روفہ وہ چیز ہے روفہ ہاتھ دا روفہ دل دا روفہ دماغ دا روفہ کان دا روفہ اکھ دا روفہ صرف پیس کی بنا نہیں کہ فیری ویلے پیٹ بھر کے منہ بند ہو شام تک کچھ نہیں کھانا تے جیڑا کم چھڑے لائے نہیں سارے کرنے میں تے بڑا کو بھی فاٹا روفہ ہے نا بالکل بھی کوئی نہ روفہ اس چیز کا نام نہیں پانی پی لئے نا روفے دار تے روفہ نہیں ٹکتا میں ممبر رسول تے بے کلامے نہ آندہ پہ ان دی اگلی وجہ ہو رہے گل سمجھنے کی کوشش کرو پانی پی لئے روفہ نہیں ٹوٹتا کیویں بولے پانی پی لئے تو روفہ نہیں ٹوٹتا واقعی بولو بے نا بلکہ حکم ہی ہے کہ اگر تو وڈیرا بندہ کھا رہے یا پی رہے کہ اندہ روفہ ہے تو انہوں تو فوفے جب وہ مکمل کر دے انہوں اکھو بھی نہ تے جب کوئی جواب ہے تو انہوں پتہ ہے اندہ روفہ ہے انہوں تھوڑی طور پر لڑکاروں کہ تیرا روفہ ہے اچھا بولے پانی پیتیا روفہ نہیں ٹوٹتا اے رحمتہ نے میرے نبی کریم دیا اللہ پاک دیا حکومت تے لیکن ایک باری اگر غلطی نہ نفر اٹھ گئی ہے نا انہوں تھوڑی طور پر چھلے کر دو اللہ دی پناہ منگو اگر دوبارہ جان کے نفر اٹھائی کون ہے کہیں نہ دیئے کدھروں آئیے کدھرے جا رہی ہے کون ہے کیلے بجاروں آئیے کپڑے کی میں نے پائے سو ٹوٹی کی میں جان دیئے او اندہ لباس کی دان دے جاجر کی دان دیئے پراندی کی دان دیئے آنکھ دا روفہ ٹوٹ گیا بلا وجہ کسی نے دی پہن دی گاہ کڑی تے فبان دا روفہ ٹوٹ گیا پٹھیاں دی چوری کیتی تے ہاتھ دا روفہ تے جدو تے پانی پا کے بیچے تے پھر بھی ہاتھ دا روفہ رام دا کی میں وہ رکھو تو صحیح دو آپ رکھنا بڑھو ہی کوئی نہیں ہے معاف اللہ میں اف اللہ دو دے پانی پا کے بیچے تے ہاتھ دا روفہ تے جے پیرا راجا کے چوری پٹھے بڑھے تے پیرا دا روفہ ہاں 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 کسے بھی غلط کا ملک لیا پٹھے بھی تمہیں دفاع دے رہے ہیں پھر وجہ کے بندے بیٹھے نے کسے بھی غلط کا ملک لیا تے پیر دا روفہ کوئی بھی غلط منصوبہ دل دا سوچیا تے دل دا روفہ کوئی بھی
गलत फैसला दिमाग ना किया तो दिमाग का रोसा। कोई भी जान बुझ के बुरी गल कन्ना नाल सुनी, गाना बजाना बुरा गाना सुनिया, जान के बुरी महफिल जाके बैठा, बुरिया बंदियां दी मजलिस अख्तियार कीती, बेहयाई दे गाने सुने ते कन्ना दा रोसा। क्योंकि ये अज यही चीज की जरूरत है। गाना एक ऐसी चीज है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत दी 50 निशानियां दसियां, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिहदे विच ये वासिया कीता कि लोग अपनियां धीआं भैणां नूं खुद नचण की तरबियत देणगे। हाँ, लोग अपनी औलाद नूं डांस की तरबियत देणगे, घर घर गान बजाण वालियां होणगियां, और गाना ओ गाने नहीं हैं जेड़ा बिल्कुल सुनिया आ सीरियस आखना या विफाका ना आखना, आखेना भी काफिर हो जाएगा, और जेड़ा जान के सुनता है वो भी काफिर हो जाएगा। काफिर भी हो जाएगा, निकाह भी टूट जाएगा, बैत भी टूट जाएगी, और ओदी औलाद भी हराम होगी, ओदा हर काम ही हराम होगा। क्योंकि वो ऐसे गाने भी हैं, अल्फड़ा फरा ध्यान ना, वो ऐसे गाने भी हैं जिन्हां दे विच अल्लाह पाक दे उत्ते झूठ बता गया, और वो ऐसे भी गाने हैं जिन्हां दे विच हकीकी खुदा नालों ज्यादा मिजाफी महबूब नूं तरबियत दी गई है, अपना फजीलत दी गई है। और वो ऐसे गाने भी हैं जिन्हां दे विच अल्लाह दे उत्ते कुफर और झूठ बोलिया गया। हाँ, मिसाल देते हैं, पढ़े लिखे जवान सुनो, मिसाल देते नसीब साढ़े लिखे रब ने, अगली गल तो तुहानूं पता मैं नहीं कर दी। अल्लाह ने इंसान दे मुकद्दर नूर दी कलम नाल लिखे ने, अगे अच्छे या बुरे बनाने ओदे अपने ते नहीं पैंदे। जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है नारी है। ते जेड़ा अज रब ते ओ लफज बोले ओ मुसलमान रहेगा है, ते जेड़ा सुने जान बुझ के ओ। फिर सुनो, आते हैं हसीनों को बहाने, खुदा भी न जाने माफल्ला न उसबिल्ला, ते हम कैसे जाने। ओ बेहया ओए होते हो साथे, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। जेड़ी गल तू कल सोचनी है ना, अगर तैनू सोच भी नहीं मैं कल सोचना की है या करना की है, उस पाक परवरदिगार को वो भी पता है। तो तू बकवास करे कि खुदा भी न जाने। ऐसा इंसान जेड़ा तवज्जो नाल सुने या आखे या उसनु चलाए, और मुकम्मल काफिर हो गया। उसकी बैत भी टूट गई, उसका निकाह भी टूट गया, उसकी औलाद भी हराम है, उसका सारा सिस्टम हराम है। हाँ, उन्हें कलमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उन्हें बैत दोबारा करनी पड़ेगी, उन्हें मुसलमान दोबारा होना पड़ेगा अगर वो तौबा चाहते थे। फिर सुनो, तवज्जो, फिर सुनो, अल्लाह पाक ने हाँ अगला जुमला कि मैं था प्यार के लिए, मुझे प्यार चाहिए और सुंदर यार चाहिए। ऐसा इंसान इतना बेगैरत हो गया कि खाने की हकीकी मालूमात के बेकार बेबस मिजाफी महबूब नूं फसीलत दे रहा, वो भी काफिर हो जाएगा, और काफिर हो गया। फिर जनाबे वाला 11वीं दी रियासी दे विच 11वीं दी किताब है,
ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 11 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਰੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਲੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ। 11ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ کہ گورے اور کالے یہ سارے اللہ پاک دے پوتر میں ہے نا جی، پڑھے ہیں نا؟ ہاں 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 ہاں، وہ سارے گورے اور کالے اللہ دے پوتر میں تے اگے بھی حیا میں اے نہیں لکھیا کہ کل کفارے اے کلمہ کفارے۔ اچھا ہن دسو وہ کتاب جی نہ چھاپی وہ مسلمان رہے کہ کافر؟ بولو تو جی نہ چھپوائی پڑھانے والا استاد پڑھنے والا بورڈ پڑھنے والے کڑیاں منڈے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر رازی نے وچ لکھیا آئی تو کئی عرصہ پہلے کہ حالم بعد حالم اے ہوئی ہوئی تو انہوں کافر کر دیں گے۔ لے گئے نا سکول دے کڑیاں مڑے ہیں یونیورسٹی آئے لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ اور کتاب جنہ چھاپی جنہ چھپوائی جنہ پڑھی جنہ پڑھائی اگر انہیں گل نہ سمجھائی پڑھن والے انہوں کہ کلمہ کفارے تو سارے ہی کافر۔ اس واسطے تو فقی سمجھے کہ اللہ سنے نفاق کیتا شریعت رسول میں نفاق نہ بناؤ۔ اسلام دیا حدہ سب تو باری حدہ اور سچیاں حدہ میں اور مضبوط حدہ میں اللہ رسول دیا مقرر کر دیا حدہ ایک پکیزہ حدہ میں اور سچیاں حدہ میں اور سچیاں حدہ میں انہوں دیا مڑیادہ مضبوط میں انہوں مضبوط کرو اور انہوں مضبوط رہ دیو۔ انہوں دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنا ایمان برباد کرے گا، وہ وقت ہی قائم دائم رہنے کے جا آج نفاق بڑے آپ کی توڑے میں گل کرنی فرورہ ہو کے سنیا توجہ وہ جب ہو رہا ہوئے میں بیگم نو ترائے طلاقاں دے چھڑیاں میں کٹھی ہیں تے ہن وہ اوتھے ہی رہ گئی ہے تو کوئی حساب لگ سکدا ہے کیویں دتیاں نہیں کیوں دتیاں نہیں؟ میں غصے چ آ کے دیکھ بیٹھا دے بیٹھا وہ تیرا بیڑا گرک ہوئے طلاق ہوندی غصے چ کدی محبت بھی کسے دتی ہے کہ میں تیری واسطے عید کٹ تو میری واسطے عید کٹ تیار کر تے میں تیری طلاق تیار کیتی دیا۔ طلاق ہوندی ادوں ہے جدوں پھر تو پانی ٹپ جا تے جے دے چھڈیے تے بڑو اس تے قائم رہو، مردے نہیں چھڈیے تے مڑے گئے کبھی نہیں تگنا ہے۔ پھر اب دوبارہ میں اس کال اور دی دیر ہے مولا پھر کی میری اور آؤ کی گل سنیا میں طلبے طلاقاں دیکھ بیٹھا تو ان کی بنے گا سٹھا بدن ٹکر نہ کھوا چھتا اور میں صلی اللہ بے حیا اور بے حیا راستے چھوڑ دے سٹھا بدن ٹکر نہیں کھوینا پینا اور تیری عزت اگے جائے گی اور تیری نہیں رہے گی اور کسے اور نام نکاح کرے گی بالکل تیری نہیں رہے گی کسے اور دی بڑھے گی کسے اور نہ مکمل نکاح کرے گی۔ اگر اردو مڑوں دا رہتا ہویا انہوں پھارے کرنے دا یا اڑ دا اور پھارے ہو جائے گی تو پھر 3 مہینے عدت کٹے گی تو پھر تیری ہوئے گی ورنہ کسے کی بات بھی نہیں تیری تو تے اپنے ہتھوں دا راہ چھڑیے تو یا تو ہم صبر کر مرد بڑھتے یا رونا چھوڑ دے تو یا دوائی کیوں میں اس بکواس کو علاوہ اور کوئی نفس نہیں گھر میں کر کرنے واسطے تیرے کو ہوندہ بھی مبولی یہ معاملہ ہے تو بکواس ایک کرنا تو میں ٹور پڑا فتوے لینے واسطے
کوئی خدا نہ خوف کر رمضان شریف آ رہے جڑے حسینی نے وہ بھی تراویاں پڑھن گے تے روزے کتنے رکھن گے پورے 3 اللہ دے حکم نال یہ حکومت کھا گئی پر پچھلے سال میں واقعہ گل کر رہی ہوں پچھلے سال پہلا کھا دیا ہاں جی تروں کے کہتے وقت پھرتے پچھلے سال پہلا کھا لیا اس واسطے لیکن ہن پتہ کی ہے کوئی وہ دور ہوندا سی کہ خاص کر کے پنڈا تھاناتے اگو سویرے 9 بجے بھی پتہ لگدا سی بھی اج چند چڑھ گیا سسٹم دی کمی سی ہن ہر چیز تیز طرح سے اگر کوئی روزہ کھاندا ہے تے کل نو حساب اپنا دینا کسے نو کوئی نہیں چھڑینا تسی روزہ نہ کھاؤ تسی خود سمجھ جاؤ کہ روزہ ہے یا روزہ کوئی نہیں ہے کوئی چیز بھی جڑی ہے وہ کسے کو پوشیدہ نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ انسان دے نوٹا فچے تسی خود سمجھ جاؤ کہ روزہ ہے یا روزہ کوئی نہیں جدو 50 ملک روزہ رکھ رہی ہے نہ رکھ رہے ہیں تو ایک بندہ انکار کر رہے وہ 50 سچا ہے کہ ایک سچا ہے جی سارے وہ لوگ کون سچا ہے وہ ساڑھے ایک تھے مفروض مائی آئی تو ایک مثال دیں دی ہوندی آئی وہ آندھی ہوندی آئی جہان جھوٹا ہے یا جہانہ جھوٹا ہے جہان نہیں جھوٹا ہوندہ جدو جھوٹا ہوئے جہانہ ہی جھوٹا ہوندہ ہے اس واسطے اور خود سوچر دا ٹائم ہے حکومت رہی کوئی نہیں 3 لاکھ مولوی عورت پیچھے نماز ہو جاتی ہے عورت حکمرانی جیسے نماز جائے بھی عورت پیچھے بے نفیر پیچھے سے پڑھی کی فلائی بے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں سارے پڑھتے پہ اور سارے نیتی نہیں کھائے جی نہ کھانے والی سنی تے منصف سے قابو کر لے نے وہ کس بنا تکیتے نے نیتی نہیں ہے کوئی نہ 5 ہزار بھی قبول کر لیا نے او دین نو یا مسجدہ نو مضبوط کرنے واسطے ریلیف نہیں اے یزید آئی رشتہ تھے ہاں جی مولویوں نے خریدے یزیدی رشتہ تھے جی میں یزید رشتہ دیتی تھی اے اوہ رشتہ تھے حرمل نے جو تیر دا بات کیتا نا میں دلیل نازل کرا علی افدر مفہوم تے تیر دا وار کرنے لگا انہیں ویکھیا کہ اوٹ دے وچ مفہوم کھلوتی ہے قتول تے او مفہومہ کائنات جڑی ہے نا تمبو دی اوٹ وچ کھلوتی ہے تے او پی آکھ دیئے تُسا میرا علی اکبر دے اجر نہیں وجے تُسا میرا چچا عباس دے لے اجر نہیں وجے تُسا عمت محمد دے لے اجر نہیں وجے اے ہیکی تلاب ہے تے اس نو تیر کیوں مار دے ہو تے حرمل نے ہاتھ روک لیا جدو حرمل نے ہاتھ روک لیا نا تے شمر نے کیا کہ ہاتھ کیوں روکی انہیں آکھیا تمو دی اوڑ دے وچ خطول مفہوم کھلوتی ہے مفہوم بچی ہے وہ اے بیان کر رہی ہے تے میں تیر نہیں مار سکتا شمر نے کی کیتا شراب دی کپی بھری حرمل نو پیوائی جدو حرمل شراب پی لیا ادو بے غیرت ہو گیا ادو شعور چلا گیا غیرت چلی گئی پکیفگی جڑی اور لگی سی وہ چلی گئی خوف خدا چلا گیا طرف چلا گیا اودا جنابے والا تیر ماریا تے علی اصغر دے حلق پاک دے وچ اللہ اکبر کبیرہ اے او یزیدی رشتہ تے جیڑی آج اینم دیتی جا رہی ہے انہاں دا منہ بند کرنے واسطے تے نہ مولوی اگئی ہاتھ مارے 5 ہزار اردو لے کے تمڑ پہ اندر میں پھر تو سانو ہور دیو پہ ٹیچو ہاں جی او 5 بھی دیو تے سانو مسیح تو نہیں ہور دیو اوہ اگر حلال ہی کھانا ہے تو اوپر مسیح آئے گا سارا کرو جب وہ 5 نہیں سی ادھر نہیں سانو کوئی نہیں سی چلتا اے حرام ہے
اگر لطیف ہوئے تو پھر حکومت مفتی حج کراوے پورے ملک میں کی خیال ہے پورے ملک میں مفتی حج کراوے پورے ملک میں عمرہ دے ویزے دے اے نظام مصطفیٰ نہیں ہے اے منہ بند کرنا والی پالیسی ہے اور اے نجف ہے اے یزیدی رشتہ ہے جنہوں اسی بڑی مٹھی سمجھ کے بالکل قبول کر دے ہیں تو خبر پھر کوئی نہیں اس کو بچاؤ مومن وہی ہوئے گا جڑا 50,000 دے منہ تے پھینکے گا اور اس نو تھکے بھی نہیں مومن او ہوئے گا ورنہ 50,000 قبول کرنا ہے دے پیچھے نماز نہیں ہوندی نہیں ہوندی نہیں ہوندی نہیں ہوندی کوئی بھائی دلال میرے نہ پھر پا لیکن پاوے حدیث قرآن دے روپ دا ہاں میں ساری عمروں دے پیرنٹ میں کہ زندگی نہ گزارا تے فقیر جی جیڑا بھی ہوئے بالکل کوئی بھی ہوئے میں نہ تو رہنے نہیں چاہتا انہاں الیکشن تے بھی لے کے تو پھر لے کے تے اپنے موقع بھی بڑھوائے مسجد دے پہ پھینچو ہاں جی جیڑی بھی ہوئے اسا ہاتھ پیچھے کر دے اسی اپنے اللہ کو معافی منگ دے ہاں جی اس واسطے اسا کیونکہ وہ قرآن پاک تے ہاتھ رکھے گیا تے اسا اس تے اعتماد کیتا وہ قرآن پاک تے ہاتھ کوئی نہیں لیا جناب بالکل بھی نہیں لیا اگر قرآن پاک تے ہاتھ رہندا تو انہیں پیسے دے وہ گھرا بڑھتے ہاں جی چھوڑو بالکل بھی اس سے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ مولوی محمد نور صاحب رحمت اللہ علیہ نے آج بھی دنیا درد نال یاد کر دیئے کیوں کر دیئے کہ کوئی عمل رہے زندگی چنندہ اللہ دا حکم تے اللہ دا عمل اللہ دا عمل تے اللہ دا حکم زندگی چ منگیا کسے کو نہیں اور کمی کوئی نہیں آئی اللہ پاک دی قسمیں ممبر رسول تے بے کے دعوے نہ رکھاں گا جیڑا اس رب کے این جوڑی پھیلا کے رکھ دیں صرف ہو دے کے انہوں کبھی بھی کمی نہیں آئی بالکل بھی نہیں آؤں تو جیڑا انسان آگے پھیلائے ان دی کبھی پوری نہیں پہن دی تے نہ ہی پہنی اس واسطے میں آگے بھی کہہ دیتا ہے میں پھر بھی کماں گا تے پھر بھی کماں گا تے ذمہ داری نہ کماں گا کہ ایس 50,000 علیہ امام پیچھے نماز نہیں وہ جی میں پڑھ دے پہ نہیں الحمدللہ سارے نہیں لائن گے انشاءاللہ ایسا وہ لینا ہر پاس نہیں لگی جائیں لیکن سارے نہیں لائن گے کیونکہ ایتھے بھی آمنہ دلال دی حدیث ہے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ساری امت برائی واسطے اکٹھی نہیں ہوئے میری ساری امت برائی واسطے جمع نہیں ہوئے اس واسطے رحمان دے بندے جڑے نہیں وہ مفوف نہیں تے مفوف رہن گے انہوں تے شیطان دا وفد کدی بھی نہیں چلتا اللہ سونا کانی کمری علی سرکار دا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر تے میں ایک کہاں گا کہ نگاہ عشق و مفتی میں وہی اول وہی آخر خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر کھانے کی دوستو رمضان شریف دے متعلق اسب مبول کچھ چیزیں ہیں اسالے آستانے دے متعلق وہ گوشت گزار کرنیاں ہیں وہ سوڑ لو رمضان شریف 11ویں شریف 11ویں روزے بڑی وسیع عظیم و شان میں پھر بھی ہوئے گی افطاری بھی ہوئے گی لیکن پابندی نہیں جیڑا نہ آ سکے یا نہ آنا چاہے وہ سب نو چھٹی بالکل چھٹی لیکن جیڑا خیر و برکت واسطے آوے اودی واسطے اللہ پاک بہت بڑے اجر عطا فرمائے گا نمبر 2
ਅਸੀਂ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਤ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਰੋ हाँ 11 बजे तो बाद की करो फतवा पूछने वास्ते सवाल पूछने वास्ते कोई भी दीनी दुनियावी मामला हो रमजान शरीफ के विच 11 तो बाद काल की करो और जेड़ा मिलना चाहे उन्हीं वास्ते भी ये अपील है कि बेशक्का कि साडे को रात रहे सानू खुशी है असी गुलामा दे भी गुलाम है लेकिन 11 बजे तो बाद आए मोड़ गलतियां आप कर बड़ी इतराफ होगा जी तुसी फोन बंद रख दे ओ भाई असि भी बंदे सानू भी साडा भी दिल करदा है कि अल्लाह पाक रमजान शरीफ रात नू क़याम दी तौफीक देवे ते दी क़याम दी तौफीक देवे इस वास्ते 11 बजे तो बाद राबते रहणगे 11 बजे तो बाद जिहड़ा है ना वो मतलब रूटीन रखो और रात नू 10 बजे तो बाद पूरी रात भी तुहाडी गुलामी दे विच तरावीह तो बाद आफेरा बेशक जेड़े वेले मर्जी रबते रहो आई समझ ए रमजान शरीफ दे जेड़े रूल ने इन्हां नूं जेड़ा है वो मद्दे नज़र रखो हाँ जी तो अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन ते खत्म